Hello all, good evening. Good evening. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Okay. Waalaikumsalam. Yes, how are you today? I'm doing well. Happy Monday. Happy Monday. We should start our Monday by our smile, yeah. Sister Rosa. Okay. Okay, so this week I am very happy and I am very sad, everyone. Yeah, why? I am happy because you are still with me, yeah. Because what? Because we need to finish our meetings. Kita harus menyelesaikan pertemuan-pertemuan yang ada ya di level basic 1 ini, teman-teman. Ya, jadi usahakan untuk selalu ikut di Zoom kita. And then the next one, I am sad because this week will be our last week. Jadi minggu ini akan jadi minggu terakhir kita ya, teman-teman. I don't know yet for the next level you will be with me or not. Saya belum tahu ya untuk level selanjutnya nanti teman-teman akan sama saya lagi atau tidak. Nah, I don't know yet, saya belum tahu. Bisa jadi nanti kalau teman-teman lanjut ke level selanjutnya, ketemu sama teman baru, ketemu sama tutor baru, gitu ya. I just wanna suggest, saya pengen menyarankan aja, do the best, guys. Jadi lakukan yang terbaik ya. So even even not with me ya, walaupun nggak sama saya, but you need to show your best, you need to do the best. Oke, tapi kalau ketemu saya lagi ya jangan bosan ya, don't be bored because of me, guys. Jangan bosan kalau ketemu saya lagi. Di kelas lain ada yang request ya, jadi saya juga handle satu kelas teman-teman di mana kelas tersebut sudah 6 bulan ya bersama-sama dengan saya. Dari basic 1 sampai seterusnya. Jadi ada sekitar 10 orang, 10-11 orang itu yang terus ya pengennya sama si Koko lagi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau seperti itu boleh, tapi nanti untuk harganya pasti beda. Nah, itu nanti boleh tanya ke teman-teman admin. Dan ada yang nanya ke saya ya, tadi I forget the name, saya lupa namanya ya, sister siapa gitu ya. Bro, gimana sih kalau yang kelas yang maksimal 20 orang itu gitu. Sekali lagi, teman-teman kalau sudah selesai kelasnya di Jumat ini, itu bisa lanjut ke level 2 ya. Dan pilihan kelasnya itu ada 3. Yang pertama, teman-teman bisa ambil kelas private, yaitu kelas privat ya. Nanti bisa ya satu tutor 1 orang, satu tutor 2 orang, atau satu tutor nanti sama 3 orang. Nah, itu kelas privat. Nanti untuk harganya bisa tanya ke admin ya, teman-teman. Nanti saya takut jawab salah, karena saya nggak tahu untuk harga terbarunya berapa gitu ya. Kemudian teman-teman, Kisarannya sorry bro, kira-kira kira-kira I don't know yet ya, saya nggak pernah nanya tentang kelas private. Pokoknya kalau teman-teman admin selalu bro, kalau ada yang nanya kelas private langsung aja suruh ke kita ya. Jadi silakan teman-teman kontak admin yang ada di grup ya untuk kelas private. Kemudian regular class, ada yang namanya regular class. Jadi regular class itu maksimal 20 orang ya. Maksimal 20 orang. Nah, jadi untuk yang maksimal 20 orang ini, teman-teman akan lebih intensif ya, lebih banyak prakteknya. Jadi bayangkan yang praktek itu tidak cuman 1, 2 terus yang lain tidak, itu tidak ya. Jadi pasti dipanggil, pasti praktek seperti itu. Itu yang pasti teman-teman bisa ambil kelas reguler ya. Atau teman-teman bisa ambil kelas webinar juga ya. Webinar itu yang seperti ini, yang lebih dari 20 orang. Biasanya lebih dari 50, bahkan kadang juga lebih dari 100 orang. Nah, itu kelas webinar. Tapi kelas webinar yang banyak orang itu harganya sama kayak ini ya. Saya kira sama. Nanti kembali ke teman-teman mau kelas yang mana, sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan apa yang teman-teman mau, boleh. Nggak harus kelas privat atau regular atau webinar. Bebas ya, nanti teman-teman mau ambil yang mana. Tapi saran saya, apapun itu kelas yang teman-teman ambil, teman-teman lanjut ya, karena ya bahasa itu tentang kebiasaan ya. Semakin kita terbiasa dengan bahasa, ya semakin kita bisa gitu. Kalau semakin kita lupa ya
hilang ya, bahasa itu akan hilang. Like that. Oke, any question? Ada pertanyaan mungkin teman-teman, please? No? No ya? Oke, if there is no question, let's continue our lessons. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita ke-16 teman-teman ya. It's about social media. I Media. wanna ask you guys, do you like to use your social media? Of course, I like. Of course, you like it. What is your favorite social media? My favorite social media is YouTube because I can have any information about anything I like. Okay, YouTube, yeah, so you can get the information about anything that you like. Good. Okay, besides YouTube maybe, besides from Mrs. Rose, any else? Ada lagi teman-teman selain YouTube mungkin yang teman-teman sukai? Instagram or Facebook, Instagram. I very like TikTok. TikTok. Now, okay. Do you wanna promote your account? Yeah, I'm fine on TikTok on Bro Ikam live. Oh ya, Bro Ikam's Live. Oke, Iya. yes. That is Bro Ikam's Live. Nah, jadi kalau di TikTok itu ada Bro Ikam ya, teman-teman. Silakan dicari aja speaking partner. Nah, itu ada Bro Ikam. Nanti kalau teman-teman ke Instagram ada Bro Dave ya. Kadang-kadang ada juga Bro Chris. Nah, itu teman-teman saya juga ya. Oke, kemudian nanti kalau teman-teman di Zoom, nah nanti ketemu saya. Ada Bro Koko. Yes, right gitu ya. Nanti kalau ke iklan nanti ada Bro Yudis, nah ada Sister siapa? Sister Sabil, nah banyak ya. Nah jadi kita ada Do you job have desk. channel YouTube? YouTube channel? No, I don't. Yeah, Why? I think I'm not having much time about managing it. Uh, So maybe you can next. get a lot of money from YouTube. YouTube, yes, but we need, yeah, like good camera, we need good editing, yeah, Sister Rose. Yeah, that's right. We can make I see money. you have 1,000 follower in your Instagram. Do you have endorse? No, no, I don't have. No, I don't have yet. Yeah, I don't have it yet. 1,000 follower, that's very good. That's no, I don't think about it. Saya nggak ke situ ya, Sister Rose ya. I follow you on Instagram and Oh why yeah. not? Yeah, I will fall back ya guys. If you wanted to fall back, so just direct message ya, send me direct message. Silakan yang mau di fall back, chat saya aja ya. Nanti pasti saya fall back. Beberapa teman-teman sudah saya fall back juga ya dari speaking partner. Oke, thank you. That's really good to talk about social media. Nah itu ya teman-teman, that's really interesting. Ini materi yang sangat menarik. Kita akan bahas tentang social media atau media sosial ya. Nah, jadi di bahasa Inggris itu kadang-kadang ada kata yang dibalik ya. Kayak kita bilang media sosial, tapi di bahasa Inggris social media. Itu caranya gimana sih, Bro? Kok dibalik-balik gitu? Cari kata bendanya, taruh di belakang, gitu ya. Itu cara untuk kalau ada dua kata yang dibalik gitu. Itu cari kata bendanya, taruh di belakang. Dari kata sosial sama media, itu kata bendanya adalah yang media. Sosial itu kata sifat, berarti sosial media. Sama kayak kita bilang rumah besar. Rumah itu house, besar itu big. Nah, cari ya kata bendanya yang mana, yaitu house. Berarti kalau mau bilang rumah besar, itu big house. Gitu ya, jadi taruh kata benda di akhir. Nah, ini saya terangkan sedikit aja ya, barangkali nanti teman-teman masih ada pertanyaan tentang kenapa kok dibolak-balik gitu ya. Jadi itu ada sebenarnya polanya ya, bukan asal membolak-balikan aja, tapi kata benda ditaruh di belakang. Social media atau media sosial. Today's goal, tujuan kita hari ini adalah let's understand more about social media that we love to access every day. Let's understand more. Jadi kita akan memahami lebih gitu ya about social media that we love to access every day. Tentang social media yang suka kita akses setiap hari.
I need you guys to answer some questions here. You may raise your hand. Silakan diangkat tangannya teman-teman untuk menjawab 4 pertanyaan di sini ya. Yang pertama, what do you do on social media? Apa yang kamu lakukan di social media? So you can tell me, maybe you post your story, or maybe you promote something, or maybe you look for information, mencari informasi ya, or what else, atau apa lagi gitu ya, silakan. And then what social media do you use? Social media apa aja yang teman-teman gunakan ya? Ya, the application means Instagram, TikTok, YouTube, and the other ones. And what is or which one is your favorite? Yang mana yang merupakan kesukaan teman-teman? And why? Dan kenapa gitu? Ya, for me is Instagram. Because what? Because we can use the features, so many features on Instagram, and I think we can do live streaming. Yeah, I think that's really good for us. And what are good and bad experiences on social media? Jadi apa pengalaman baik dan pengalaman buruk ya yang teman-teman miliki di sosial media? Okay, that you have, mungkin saya tambahkan ya, that you have on social media. Like that. Okay. Try to speak. Silakan dicoba untuk menjawab teman-teman. I will start from Sis Iis Ratnasari. Hello Sis Iis. Hello, bro. Okay, Sis Iis, good evening. How are you? I'm well. Well, yeah. Okay, good. So we are talking about social media. By the way, what do you do on social media? I post a picture, Mhm. chat with friends, promote my program in my job, Okay. share my activity. Okay. So you upload something related to your activity. Yeah, Okay. What social media do you use, by the way? Facebook, Instagram, Mhm. Telegram, YouTube. Okay. So which one is your favorite? For me, my favorite social media is Telegram. Telegram. Telegram, yeah? Why? Yes, because can send or sticky photos or videos in large quantity. Oh, Besar gitu kapasitas. yeah. In a big, yeah, a big Big, yeah. storage or memory. Yes, Big size, yeah? big size. Okay, I see. Okay. And what are good and bad experiences on social media that you have? Good. Kayak social media is very fast for namanya lebih cepat ini sama orang gitu loh, bro. Okay, very fast to Yeah. interact maybe ya, interact to someone. And then, what about the bad experience? Okay. Do you have? Apa sih situs porno ya? Oh, okay, pornography ya, pornography sites. Yeah. Okay, porn sites ya, in this case. Yeah, I agree with you. Okay, is that all, Sis Is? Oh, thank you. Thank you. That's really good speaking, good practicing ya from Sis Is. Good job. What about the other ones? Yang lain boleh teman-teman silakan. So what do you do on social media? Bro Oda Digo. Hello bro. Good evening. Hello, good evening too. Good evening. Okay, long time no talk to you ya, bro Oda Diego. What do you do on social media? I'm always watch the video in social media. Okay, watch the video yeah. Okay. Yeah. So what social media do you use? I use YouTube and Instagram and Facebook. If Facebook, I am seldom. Seldom. Okay, so
that seldom on Facebook. Which one is your favorite and why? My favorite social media is Instagram. Why, bro? I always share the funny video to my friend and my children, my Oh, student. okay. Okay. So you know about the funny video and you share to them. Okay, good. What are good and bad experiences you have on social media? And good experience, I ever make a funny video and now and sekarang tidak ya, Pak. And No, not it's not. anymore. Not And not anymore. anymore, yeah. Okay. What about bad experience? Kalau yang pengalaman buruk? Bad experience, maybe yes. Ever tidak sengaja itu apa? Ya, tidak Ever, sengaja. Oke. Wait. Yes? Sorry. ever look at porn video, yes. Or porn photo picture, ya. Okay. Okay, I see, I see. Yeah, so we can say kalau sengaja kita bisa bilang intent ya, intent. Nah, kalau tidak ya bisa bisa kita bilang was not intended atau intent, not intended itu tidak sengaja bisa juga ya. Baik. Thank you, Bro Oda Diego. Tulisannya sudah saya taruh di chat box ya, Bro Oda. Good. The last ya, Sis Melati Pardede. Hello, good evening. Adakah? Halo, Sis Melati. Still no voice, masih belum ada suaranya. Halo. No voice, halo, masih belum ada ya. Mungkin ya dari device, mungkin ada headset atau apa. Hello, can you say hi? Oke, no one ya. Ya mungkin koneksi ya, maybe the connection a bit. Oke, maybe move ya. Nanti saya bisa ke Sis Melati lagi, but Sis Anita Purba. Hello. Halo Are you- bro, good evening. Good evening, Sis Anita. It's your turn. So, what do you do on social media? I I do on social media posting some video or photo, and sometimes I promote my business and Okay, forward to learning English. okay, good. So many things, right? Not only Yeah, about seeing something. Good. it's very use. So, what social media do you use in this case? Facebook and TikTok, Facebook Marketplace. Okay, because you sell something, yeah? Yeah, Okay, and TikTok in this case. and TikTok. Good. Which one is your favorite and why? Mm, maybe Facebook and TikTok juga. Okay, but if you have to choose one, Oh, maybe maybe what? Sorry? TikTok. TikTok, yeah? Why? Why TikTok? With TikTok, I to find some to find some information, uh, informasi apa namanya berita-berita viral, Okay, the update news, yeah, maybe, yeah? good news, and then to find to find someone to learn English. I will join in there in this application with other people to talking anyone with use the English. Okay, good. That's nice. And what are good and bad experiences you have on social media, sister? Do you have? Hmm, something yang berguna, sangat berguna. Useful. Useful. The TikTok useful. Maybe sometimes I can provide the product. I promote to my business something, and then I can learn English. Okay. Yeah. Okay. That's about the bad. Sorry, the good. What about the bad experience? Do you have?
If the bad, I think I ever to meet someone guy in social media, tapi he is scammer and or penipu something like that. Okay. Okay, ya there is frauding ya, penipuan, frauding. Yeah, Okay. yeah, Okay, is yes, that bro. all from you? Yeah, thank Thank you. you, sis Anita. That's good speaking from you. Thank you so much. Oke, maybe three of you first guys ya, mungkin tiga dulu dari teman-teman. But thank you so much for Sis Melati ya, Bro Miftah also, and then Bro Silfred ya, and the other ones dan semuanya yang ada di sini. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kita bisa lebih panjang ya untuk prakteknya. So once more, ini tentang social media dan tambahan untuk teman-teman. Di sini kalau kita mau bilang di social media itu pakainya on ya, on social media. Kenapa sih bro kok pakai on gitu? Karena ini berhubungan dengan broadcasting ya. Jadi penyebaran informasi melalui digital itu kita pakainya on, gitu ya. Entah TV, radio, ya social media ya, itu pakainya on. Jadi on TV, on radio, on social media. Nah, pokoknya sesuatu dengan berhubungan dengan broadcast ya, penyebaran informasi melalui digital. Nah, itu kita pakai on. Oke, let's get to the next. Kemudian ada beberapa kosakata ya. There are some vocabularies you need to know, you need to learn, everybody. Kayak kosakata yang kita perlu tahu dan kita perlu pelajari ya berhubungan dengan social media. Yang pertama ada viral. Kalau kita bacanya viral gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya viral. Viral itu terkenal ya. Eh, terkenal tiba-tiba gitu ya. Nah, itu viral ya. Oke. Jadi booming, viral, meledak, terkenal gitu. Kemudian ada trending. Trending itu diikutin banyak orang. Maksudnya bukan di follow ya, tapi maksudnya sedang banyak dibicarakan. Nah, that's trending. For example, last night ya, misalnya kemarin malam ya, Indonesia won, Indonesia akan menang ya lawan Jordan berapa 4-1. Nah, itu trending ya. Nah, diikutin, dibicarain banyak orang. And then next blogging. Blogging itu menulis di dunia maya ya. Jadi ya kita buat artikel atau teks atau ya tulisan kita upload ke dunia maya. Nah, itu namanya blogging. Orangnya namanya blogger ya. Mungkin saya tulis di chat box. Blogger. Nah, blogger itu penulisnya. Tapi kalau aktivitasnya namanya blogging. Kemudian vlogging. Nah, vlogging itu membuat video harian ya. Nah, jadi vlogging. Orangnya namanya vlogger. Vlogger. Sebenarnya vlog itu dari kata video and blog kayak gitu ya, tapi disingkat. Jadi kalau dulu orang itu menceritakan aktivitasnya melalui tulisannya ya. Tapi kalau sekarang ya tanpa tulisan kita langsung membuat video aja itu kan bisa ya. Nah, itu namanya vlog. Video and blog gitu. Tapi ya kita nyebutnya vlogging gitu ya, vlog. Orangnya namanya vlogger. Kemudian ada streaming ya. Streaming itu siaran langsung. Siaran langsung. Tapi menggunakan internet. Nah, itu dia streaming. Kalau ada pertanyaan, kenapa bro kok nggak live? Gitu. Live itu kan juga siaran langsung ya. Kalau stream ya, stream itu siaran langsung menggunakan internet. Dan kalau live kan ada live delay ya teman-teman. Siaran langsung yang tertunda beberapa saat, gitu. Live delay. Kalau streaming nggak ada. Kalau stream itu ya ketika kita siaran langsung pakai internet, ya itu orang lain bisa lihat. Kalau kita matikan atau internetnya terputus, ya orang lain langsung nggak bisa lihat. Nah, itu namanya stream ya, streaming, siaran langsung. Kemudian hater itu pembenci ya, orang-orang yang benci sama kita, nah, sama seorang influencer, nah, itu hater, pembenci. Dari kata hate ya, hate itu benci, hater pembenci. Kemudian ada hate speech.
Hate speech itu ujaran kebencian ya. Many, right? For the hate speeches. Kan banyak ya ujaran kebencian di social media. And then platform. Bukan from ya, bukan platform tapi platform. Platform itu tempat atau wadah gitu teman-teman. Misalnya TikTok is a platform of a short video. Jadi TikTok itu adalah sebuah wadah ya untuk video pendek gitu. Jadi tempat atau wadah itu platform. Kemudian influencer ya, influencer is orang yang berpengaruh ya, yang punya banyak followers, subscribers, yang apapun yang dia lakukan ya ditunggu banyak orang gitu ya. It's influencer. Nah, nanti teman-teman prakteknya adalah kita bermain peran ya. Jadi seakan-akan kita adalah seorang influencer. Nah, itu untuk praktek hari ini. Oke. Next one is clickbait. Clickbait itu pemancing viewer ya. Jadi judulnya apa, isinya nggak sesuai dengan judul. Kalau ada video tentang apa gitu ya, nah itu judulnya ada kebakaran. Ketika diklik nggak ada kebakaran sama sekali. Itu namanya clickbait ya. Biar orang biar ngeklik aja gitu. Next, content creator. Content creator ini orangnya ya, pembuat konten. Oke. Kemudian ada crowdfunding. Crowdfunding itu penggalangan dana. Loh bro, kita ngomongin social media kok ada crowdfunding. Ya, banyak ya sekarang penggalangan dana melalui social media. Okay, and then to donate ya, atau sekedar kita bisa bilang donate tanpa kata to boleh. Donate itu mendonasikan. Okay, my money is used to donate. Jadi uang saya digunakan untuk mendonasikan bla bla bla. Kemudian ada meme ya, meme. Meme itu gambar sindiran. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan meme ya, gambar sindiran. Kemudian ada to access. Access. To access itu mengakses ya. I use Wi-Fi to access the Zoom. I use Wi-Fi to access internet. Saya pakai Wi-Fi untuk mengakses Zoom atau internet. Kemudian to endorse. Endorse itu mendukung ya, atau support. Jadi sebenarnya endorse itu bukan promosi teman-teman. Endorse itu sebenarnya mendukung. Oke. Tapi makin ke sini artinya jadi meluas ya. Jadi artinya itu bisa diartikan mempromosikan juga bisa. Nah itu ya, makanya kenapa bahasa itu berkembang ya teman-teman. Bisa jadi kedepannya akan lebih banyak kata baru atau mungkin kata yang kita tahu memiliki satu arti, kedepannya bisa ada arti lain ya. Jadi bahasa itu berkembang. Kemudian to promote itu mempromosikan. Nah kalau ini baru promosi ya. Oke, next. Ini ke bawah ada cyber semua ya. Cyber itu dunia maya. Ada cybercrime. Crime itu kejahatan ya. Cybercrime itu kejahatan di dunia maya. Kemudian cyber fraud. Fraud itu penipuan ya, frauding. Jadi cyber fraud itu penipuan di dunia maya. Kemudian yang terakhir ada cyberbully. Cyberbully itu pembulian atau bully di dunia maya. Oke, that's all guys. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, boleh silahkan ditanyakan. Come on. Ya, barangkali ada yang masih bingung atau mungkin ada yang mau tahu kata baru yang mungkin ya pengen lebih dalam ya belajar tentang itu, boleh. Oke, yes bro, udah Digo ya. What is your question?
Yes, I wanna ask itu bro, bedanya viral sama famous apa ya? Kan artinya sama itu. Yes, right. Artinya sama-sama terkenal ya. Oke. Kalau viral itu terkenal dan cepat sekali ya. Jadi kayak booming gitu, bro. Booming. Viral itu ya booming ya. Kalau ada berita itu meledak gitu. Jadi sangat cepat menyebarnya. That's viral ya. Sedangkan kalau famous, famous itu yang melekat pada orang atau kata benda. Misalnya ya, siapa kita bilang ya, Michael Jackson is a famous singer, gitu ya, famous singer. Jadi Michael Jackson adalah seorang penyanyi yang terkenal. Nah, jadi ini yang melekat di Michael Jackson-nya itu bahwa dia adalah penyanyi yang terkenal, ya terkenal dengan karyanya. Bukan terkenal karena tiba-tiba dia punya kasus atau dia punya sensasi meledak itu tidak, tapi terkenal untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan viral itu lebih ke waktunya cepat sekali gitu, bro. Do you get it? Yes, I am. Jadi lebih ke durasi waktunya ya. Kalau famous itu panjang teman-teman. Terkenal karena karya tertentu, nah that's famous. Kalau booming, viral itu ya cepet ya, terkenalnya cepet langsung. Bahkan hitungan jam itu sudah jutaan orang yang tahu. That's it. Okay, that's it. Any else guys? Ada lagi teman-teman? Oke, okay. Sisi is okay, bro. What the meaning of buzzer? Buzzer, okay, buzzer. Buzzer. Kalau buzzer yang Sisi is maksud yang artinya apa nih? What is that? Can you, Sisi is? Yang kalau misalnya ini suka apa sih promo besar-besaran gitu, maksudnya ngajak di sosial media dalam Oh jumlah yang ya, besar kayak gitu. oh ya, oke, buzzer ya. Jadi orang yang mengajak orang lain gitu ya, Iya, betul. dengan masanya gitu ya. Iya. Oke. Iya, buzzer itu sebenarnya juga bahasa Inggris ya, sister. Buzzer itu bahasa Inggris. Jadi mendengungkan atau apa ya kita bilangnya ya, menyuarakan gitu ya, menyuarakan sesuatu untuk mengajak massa sebanyak-banyaknya, right? Itu ya, itu bahasa Inggris ya, buzzer itu sudah bahasa Inggris. Like that. Oke, pertanyaan dari sisi tadi, apakah berasal dari bahasa Inggris? Yes. Oke, any else guys? Ada lagi teman-teman? No one? Oke ya, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke slides yang selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ya saya kira teman-teman mungkin sudah mengetahui ini ya, things you may have to know. Ya, beberapa hal yang teman-teman harus tahu ya, advantages and disadvantages of social networking sites for students. Advantages itu keuntungan ya, and disadvantages itu kerugian dari social networking sites, dari situs social media ya, untuk kita ya, not only for students but also for us, untuk kita semua. Yang pertama, kalau advantages ya, kita masuk ke advantages. The first one is technological literacy. Yang pertama ada technological literacy ya, yaitu cakap berteknologi. Ya, kalau orang bersosial media kan berarti tahu ya cara mengoperasikannya, how to operate, what is the function. So, technological literacy. Next, bringing people together, menyatukan banyak orang ya. Sosial media kan menyatukan banyak orang. Attracts attention, menarik ya. Kalau bersosial media kan lebih menarik gitu. Ya, entah dari profilnya atau dari brandingnya, that's it. And then breadth of knowledge, memperluas pengetahuan ya. You can know many things from social media. Kita bisa tahu banyak hal ya dari social media. The last one, opportunity to widen business. Jadi ada kesempatan untuk memperluas bisnis kita. Itu ya advantages atau keuntungan menggunakan social media. And then disadvantages, kalau kerugiannya, nah sebelah kanan ya,
distraction atau gangguan ya. Ya, maybe your sleep distraction, gangguan tidur ya, jadinya kita ketagihan ya, tidak sulit tidur seperti itu ya. Health problems, masalah kesehatan ya. Your eyes, mungkin mata ya. Dan your mindset, your thinking. Relationship problems, hubungan, sorry, masalah ya, relationship ya, hubungan gitu. Social media can make you closer with someone that's far away from you, but can make you be far away with someone that's really close to you. Social media bisa mendekatkan kamu dengan yang jauh ya, tapi bisa menjauhkan kamu dengan yang dekat, kan gitu ya. And then illegal crime, virus attacks. Ada kejahatan ilegal dan juga serangan virus ya. Yang terakhir, negative effects on worker productivity. Itu ada efek negatif ya untuk produktivitas pekerja ya. Jadi lebih malas atau kayak gimana gitu. Jadi ada negative effects. Okay, and now guys, like what I said before, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman akan praktek menjadi seorang influencer ya, orang yang berpengaruh, orang yang punya banyak followers atau subscribers. So imagine that you are an influencer and answer these questions. Jadi bayangkan teman-teman adalah seorang influencer dan juga punya banyak sekali followers, subscribers gitu ya. Dan silakan dijawab beberapa pertanyaan di sini. The first one, yang pertama adalah what do you want people to know about you? Jadi kamu ingin dikenal orang sebagai apa? Oke, kamu ingin dikenal orang sebagai apa? Misalnya ya, I want people, saya ingin orang-orang know me, mengetahui saya as sebagai, saya kasih contoh misalnya YouTuber gitu ya. Nanti boleh teman-teman misalnya selebgram, celebrity of Instagram ya, Facebook, TikToker ya, blogger, vlogger, content creator atau apa ya boleh, atau YouTuber, oke. Okay. Just one ya, satu aja. Oke. Okay. Kemudian why do you want people to know you so? Kenapa kamu ingin dikenal orang sebagai itu gitu? Nah, saya kan pengen dikenal sebagai YouTuber. Misalnya because I wanna be famous gitu. Jadi contoh aja ya. Jadi karena saya ingin jadi terkenal gitu. Oke, okay. And make money from YouTube. Oke. Okay. Dan juga bisa dapat uang gitu ya. Make money itu bukan membuat uang ya, tapi dapat uang. Mendapatkan uang dari YouTube. Nah, nanti boleh diimprove ya, jadi dijelaskan secara detail misalnya make money gitu. Buat atau dapat uang tuh caranya gimana ya? So you can register your AdSense ya, or your account of your YouTube to get more money. And then you can make the video that's really attractive to get your viewers. And if your viewers are so many, so you can get more money. Jadi kita jelaskan secara detail. Tapi ini saya tulis yang singkat saja ya. Nanti teman-teman bisa improve atau mengembangkan. Kemudian, saya kasih tambahan satu aja pertanyaan ya. What is your content? What is your content? Apa kontenmu gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman kalau punya channel gitu ya, pengennya kontennya apa? Misalnya my content is, konten saya adalah about English. English learning gitu ya, tentang pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Kalau teman-teman gimana? Oke. Okay. English learning in kampung Inggris gitu. Belajar bahasa Inggris di kampung Inggris tuh gimana gitu. What about you guys? Kalau teman-teman gimana?
And then, what are good things you want to do as influencer? Apa sesuatu yang baik ya, yang bagus gitu, yang pengen teman-teman lakukan sebagai influencer. Misalnya, I wanna give away. Saya akan memberikan ya giveaway ya, kasih hadiah gitu, giveaway to my lucky subscribers, kepada subscriber saya yang beruntung, subscribers, some original goods from Kampung Inggris Pare Kediri. Jadi saya akan memberikan giveaway ya, atau hadiah kepada subscriber saya yang beruntung berupa buku ya. Oke, buku yang asli dari Kampung Inggris Kediri. The last one, yang terakhir ya, what do you have to avoid as an influencer? Apa yang harus kamu hindari sebagai influencer? Maybe I don't want, saya tidak ingin gitu ya. I don't want to be arrogant. Saya nggak pengen jadi sombong ya. And star syndrome, dan juga star syndrome. Nah, that's it. Jadi saya nggak pengen jadi arogan atau star syndrome. Jadi merasa bintang gitu ya. I don't want to be like that. Oke, ada yang mau nyoba di sini boleh teman-teman. Tidak harus langsung ke breakout room, tapi mau nyoba di sini juga boleh banget. Silakan. So you can practice it. Hari ini ada breakout room ya, of course ada. Kita 2 hari sebelumnya tidak ada breakout room sama sekali. Saya pengen hari ini teman-teman juga ada breakout room. Tapi sebelumnya boleh dong yang mau nyoba di sini silahkan diangkat tangannya. Oke, Sis Iis Ratnasari ya, hello. Sis Iis, are you there? Okay, wait a moment, hold on. Sis Iis, hello. Halo, bro. Okay, so please, Sis Iis, imagine that you are an influencer and answer some questions here. What do you want people to know about you? I want people know me as a health content creator. Content creator ya. Yeah. Okay, why do you want people to know you so? Because I hope everyone understand about health. Okay, everyone understand about the health. Good. What is Health. your specific content? Do you have the specific content? Health in what? My content is about eye health. Mhm. Yeah, the Okay, I mean like, cuman mata ya. sorry? My content is about health. About health, yeah, okay. What are good things you want to do as an influencer? I wanna give for everyone apa ya, maksudnya ilmu yang udah saya dapat di buku kuliah itu untuk Okay. Yes, my knowledge ya, my knowledge. Yeah, I wanna give my knowledge. Okay, my knowledge, ilmu pengetahuanku. Good. And the last one, CSE, is what do you have to avoid as an influencer? I don't want to be arrogant, sombong ya. Yes. And Merasa tahu segala hal gitu. okay, I don't want to be arrogant in many things ya. In anything ya. Okay. Good. Thank you, CCS. Thank you so much. That's nice practicing from you. Okay, after this I will Sorry, bro. bring you to the breakout room ya Yeah, sorry, guys. bro. Oke, good. Setelah ini kita ke breakout room teman-teman, tapi ada Bro Silfred dulu ya. Hello bro, good evening. Adakah Bro Silfred Nia? Masih di mute? Hello, hello. Oke, long time to talk to you, Bro Silfred ya. Lama nih nggak ngobrol sama Bro Silfred. I'm Okay. fine.
Okay, so what do you want people to know about you, bro? I want people know me as YouTuber and TikTokers. Good. Why do you want people to know you so? Uh, because I wanna be famous. Sorry, bro. Because? I wanna be famous. Okay, good. You wanna be famous. What is your content? My content about lesson civil engineering. Good job. Yeah, that's your skill, yeah, in this case. What are good things you want to Yes, do yes. as an influencer? Good things you want to do. Jadi apa sih sesuatu yang baik, yang bagus, yang ingin Bro Silfred lakukan gitu sebagai influencer? Yes. Ya, apa? Kira-kira pengen melakukan apa yang baik gitu ya sebagai seorang influencer? Mungkin Uh, giveaway atau apa? I wanna be good information. Oh, you wanna give good information Yes. about civil engineering, ya, in this case. Yes, yes. The last, what do you have to avoid as an influencer? Uh, if my content creator, uh, I don't syndrome. Oke, star syndrome ya, Yes. tidak merasa bintang. Good, thank you Yes. bro Silfred, thank you so much, good from you. Thank you. Nah, it's Thank like that you. one guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silahkan untuk saling tanya jawab. Jadi teman-teman nanti di breakout room tidak hanya langsung ke jawabannya ya, tapi juga boleh ditanyakan dulu dan biar lebih kenal juga ya satu sama lain. So that's why you need to open your cam. Jadi kenapa teman-teman harus buka kamera ya? Jadi biar lebih kenal satu sama lain. Masa kita sudah hampir 1 bulan tapi aduh saya belum terlalu kenal nih bro sama bro ini sis ini gitu ya. Jadi biar kenal barangkali nih nanti di next level teman-teman satu kelas lagi atau mungkin di real life nanti teman-teman ketemu ya. Who knows, siapa tahu gitu ya. So please you need to discuss about this one. Silakan didiskusikan teman-teman dan diberikan jawaban terbaiknya. Saya akan taruh teks ini di WhatsApp group dan nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Okay, my YouTube channel is Arkid TV and Event Studio. I'm make money from it. Amazing. I will be your new subscribers ya, Sis Rose. Saya akan subscribe secepat mungkin ya. Like that one. Arkid TV and FN Studio. Oke. Okay. Oke okay, ya. Good. Let's go. Sekarang kita langsung ke breakout room ya, teman-teman. How many participants so far? 26 ya, around 26. Let's go, langsung aja. Are you ready guys? Sudah siap saya buat breakout room I'm teman-teman? ready. Good. I'm ready. Okay, and take turn ya. Nanti silakan bergantian bergiliran teman-teman. Tenang aja, waktunya saya lebihin 5 menit ya, karena saya tadi juga terlambat 5 menit. Jadi santai aja soal waktu teman-teman. See you guys. Have a nice practicing. Good luck for everyone.
Hello everyone. You hear my voice? Hello. Where Bro Koko? Bro Koko is lost. Oh, ini pindah room Ya. ini. Iya pindah room kayaknya. Saya juga soalnya yang tadi nggak kedengeran suaranya dari yang lain. Bro Koko, Ada Yes, Bro Koko ini? hello. it's the first time. Oh, enggak. Yes, hello guys. Okay, Oh, have you finished? oh ini udah free. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Yes, bro. Oke, Yes, bro. that's Ya good. sudah. What do you wanna be, guys? Do you wanna be YouTuber, TikToker, or what? Content creator, bro. Content creator, yeah. Creator. Okay, that's good. That's good. What else, everybody? Anyone wants to be blogger? Ada yang ingin jadi blogger? No one? Oh, blogger ya. Blogger itu yang menulis ya, menulis diupload. Oh, blogger. Ya. Oh, blogger. Oh, jurnal. Yeah, it's like you make the journal Make article. journal. Oh, nice. Make a chart. I'm like it. Nah, that's it. So if you make your own writing ya, so you can upload it, so you are a blogger. Jadi blogger itu orang yang membuat tulisan-tulisan diupload, nah itu ya, that's blogger. Ngeblog. Okay. Kamu kalau cinta menulis deh bisa tuh. Okay, so everybody, thank you so much, and don't forget to subscribe Sis Rose channel ya. Thank you. Okay, Sis Rose, I have subscribed. That was about what ya? Tentang culture, I think ya, for Arkit TV ya. Yes, that's about Kuda Renggong, the traditional culture from originally Subang. Subang. Not from Sumedang, from Oh, Sumedang. Sumedang. Medang. Okay, I see. Because I live near from Sumedang, close. Okay, and once more VN, sorry, no VN but FN ya, FN Studio. Yes, that's about cartoon. That's That made by you. no, my son created. Your son created it, and Yes. the subscribers are 700,000 more. Yeah. Oh my God. Oh, Wow. Almost 1 million. And I hope have a golden button. Okay, I hope so ya. That's good. cool. Thank you Yes, very sir. much, everybody. Okay, that's nice. Almost 1 million ya. Jadi subscribernya hampir 1 juta ya. So all the best, Sis Rose and everyone here. You can all be an influencer. Or maybe are you an influencer? Atau mungkin memang ada beberapa teman-teman yang sudah jadi influencer ya. Maybe. I hope so. Not yet, bro. Okay, yeah, I also have met someone and speaking partner also. Ya, jadi saya juga pernah ya. Jadi ada salah satu tapi saya lupa namanya. Ada salah satu sister ya. Jadi orangnya bilang, yes bro, I am an influencer. Ketika kita buka Instagramnya, itu ada berapa ratus ribu followers. Nah, but I forget the name ya, because that was more than 6 months ago. Lebih dari 6 bulan yang lalu. Jadi saya agak lupa nih. Tapi ada ya, jadi seperti itu teman-teman. So please, you can be something that you want to be, everyone. Yeah, so everything is possible. Good luck for us. Okay, and for tomorrow, untuk besok teman-teman, materi kita adalah promoting produk ya. Jadi mempromosikan produk. There is a homework, jadi ada PR buat teman-teman. Oh my God. Interesting. Okay, you can use
3 products or you can promote the 3 products. Silakan dipromosikan 3 produk besok ya. You just need to choose ya. Silakan dipilih aja produk apapun itu, maybe electronic product ya, like your handphone maybe, or maybe television, laptop, and the other ones, or maybe clothes ya, pakaian ya. So maybe you have a favorite brand ya, you can promote, or maybe you have on brand, teman-teman punya brand sendiri gitu ya, so you are businessman or businesswoman, yeah, it's okay, you can promote here, or maybe a channel, YouTube channel also, yeah, it's okay because that's yours ya, karena itu kan punya teman-teman, so you can promote it. Okay, so choose 3 products to be promoted tomorrow. Silakan dipilih 3 produk untuk dipromosikan besok. How to promote, bagaimana cara promosinya? Tomorrow I will explain it to you. Besok saya jelaskan ke teman-teman. Okay, thank you guys for joining today. Stay healthy there ya. Jaga kesehatan semuanya. See you tomorrow guys. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank Bro tuh. you. See you Bye. tomorrow. Waalaikumsalam. You Bro See Satoto. you. Oke, thanks. See you.